बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तलाश न्यूज़ पर प्रोग्राम आज की बात। मैं हूं आपका मेज़बान ताज मोहम्मद जान। हस्बे साबक मेरे स्टूडियोज़ में मौजूद है साथ सीनियर साफ़ी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, निसार चौधरी साहब। इनसे हम पूछेंगे, तज्ज़िया लेंगे, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हैं, सियासत है, मईशत है, स्पोर्ट्स। आज ये मिक्स अचार है हमारे पास, इस पर बात करेंगे। एक तो PTI की सियासत जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, PTI का आशियाना बिल्कुल बिखर चुका है, मुस्तकबिल क्या होगा। इसके अलावा नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन, इनकी सीट एडजस्टमेंट, ये कुछ सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है। इस पर बातचीत करेंगे। चौधरी साहब के पास दो तीन खबरें हैं। आइंदा आपका आने वाला जो है प्रेसिडेंट वो कौन होगा, इस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो चौधरी साहब आपका शुक्रिया, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। सर आपका बहुत शुक्रिया जो आप हमें मदद करते हैं। जी चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसकी टूट फूट आपके सामने है, जी क्या कहेंगे, क्या कोई डेवलपमेंट हो रही है, क्या हो रहा है? जी ताज साहब बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपने फरमाया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो टूट फूट का शिकार है, और अपने एक पिछले व्लॉग में जो बताया था कि उसकी जो दलाई है वो भी आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। वो आपने बताया था किस वजह से आखिरी मराहल में दाखिल होगी है। वो गुलाम सरवर खान जिनका तल्लुक टेक्सला से है, उन्होंने भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर लिया। और देखें, गुजारिश ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब वो भी उनके साथ जेल में हैं। पीछे चंद जो लीडर हैं वो अभी जेल से बाहर हैं, जिसमें बड़े जो लीडर हैं उनका मैं नाम लूँगा। असद कैसर साहब हैं, और अली तरीन साहब हैं। अली तरीन साहब हैं, बिल्कुल। शहबाज गिल है, लेकिन वो मुल्क में नहीं है, वो अमेरिका में है। इसी तरह कुछ और लीडर हैं वो मुल्क से बाहर हैं, वो मुल्क से बाहर हैं। तो गुजारिश है, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है ना तोड़ फोड़ जो है वो हो चुकी है, और उसको बिल्कुल तोड़ फोड़ के रख दिया गया है। लेकिन गुजारिश ये है कि आप जिस वक्त इलेक्शन को आने दें, इलेक्शनों में पता चलेगा कि अवाम किसके साथ है। जमातें बनती हैं जमहूर के साथ, जमहूर जिसके साथ होती हैं वो जमातें परवास करती हैं, वही इक़्तिदार में आती हैं। और अवाम इस वक्त, अगर आप कोई भी, मेरा मतलब है, तज़िया उठा के देख लें, कोई भी सर्वे उठा के देख लें, तो अक्सरियत जो है ना वो अब भी जो है ना वो खान के साथ है। वो लोग कहते हैं हम खान, जब भी इलेक्शन आपके मुल्क में हुए हम खान को वोट देंगे। और इसी वजह से मैं आपको तायसा बताऊँ कि आपके मुल्क में अभी तक इलेक्शन की जो डेट जो है ना वो नहीं दी जा रही है। जी जी चौधरी साहब, इसके दो पहलू हैं। एक तो देखें ना, सियासी और तंजीमी लोग जो हैं, इनकी तंजीम साजी जो है उसमें जो अहदेदार थे और फिर सियासत में जो है एक्टिव जो हिस्सा लेने वाले लोग, उस सतह पर तो तहरीक इंसाफ यूँ कह लें कि बिल्कुल एलिमिनेट हो चुकी है। लेकिन अवामी सतह पर जो है ना चौधरी साहब, वो अभी तक पूरी तरह एग्जिस्ट कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बल्कि पहले से ज़्यादा अवामी मकबूलियत जो है ना उसको मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वन मैन शो बनने जा रही है। उसमें सिर्फ इमरान खान बाकी रह जाएंगे, उसके अलावा जितने भी उनके लीडर हैं वो आगे पीछे दाएं बाएं हो जाएंगे। लेकिन चौधरी साहब, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, इसका आप तज्जिया कीजिएगा कि कोई भी इमारत बनती है उसमें ईंटें होती हैं, ईंटों को जोड़ने के लिए मजबूत सीमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये जो सियासी सर्कस है, आपने 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान में, आपने देखा मुसलसल यही होता आ रहा है कि जब भी जमहूरी इमारत जो बनाई जाती है तो उसमें जो ना सीमेंट जो ना वो जमहूरी मार्का सीमेंट होता है, यानी जमहूर का सीमेंट होता है। बजाय जमहूर के गारा इस्तेमाल किया जाता है ईंटों को चुनने के लिए। और इस दफ़ा तो उस गारे में अभी रेत डली हुई है, रेत वाला गारा तो बिल्कुल उससे भी ज़्यादा गैर मजबूत होता है। क्या कहेंगे, ये सिलसिला कहाँ पर जाकर थमेगा और कहाँ पर जाकर हमारी जमहूरियत सही ट्रैक पर आएगी और हमारा मुल्क जो है ना वो तरक्की करेगा? जी ताज साहब, जैसा कि आपने बड़े साफ शफाफ अल्फाज में ये बात कही है कि इस वक्त जो जमहूरियत की जो बुनियाद रखी जा रही है वो इंतहाई नापुख्ता बुनियाद है, और इस बुनियाद में जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो बड़ा नाकस मटेरियल है, और इसकी जो बुनियाद है वो इतनी ज़्यादा पायदार साबित नहीं होगी, बल्कि रेत की दीवार साबित होगी। सर गुजारिश ये है कि इस वक्त मैं आपको जो बताऊं ना, जो मुझे आपने कहा है कि आप अपना तज़िया पेश करें, तो जो मौजूदा सूरत हाल में मुझे नज़र आ रहा है सर, इस वक्त तक कोई चीज़ वाज़िया नज़र नहीं आ रही
کہ ہم نے کس طرف جانا ہے, کب ہمارے ملک میں الیکشن ہونے ہیں, کب جو ہے الیکشن ہوں گے, کون سی جماعت بڑھ سکتے اقتدار آئے گی. اور دیکھیں جو بھی پاکستان تحریک انصاف سے ٹوٹتا ہے وہ سیدھا جاتا ہے استحکام پاکستان میں. وہ پیپل پارٹی کو جوائن کیوں نہیں کرتا, وہ پاکستان مسلم لیگ کو جوائن کیوں نہیں کرتا, جماعت اسلامی میں کیوں نہیں جاتا, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے ساتھ کیوں نہیں جاتا. وہ جو بھی آدمی کو توڑا جاتا ہے وہ سیدھا بھیجتے ہیں استحکام پاکستان پارٹی میں. اور استحکام پاکستان کی جو بنیاد ہے, میں نے جیسے کہ پہلے بتا چکا ہوں, بڑی کھوکھلی بنیاد ہے, پائیدار نہیں ہے. جب تک عسکری سیمنٹ اس میں استعمال نہیں کریں گے اس وقت تک وہ بنیاد مضبوط نہیں ہو سکتی. تو خدارا میری عسکری سیمنٹ کی تھوکا ڈالنا ہے جو صاحب, عسکری سیمنٹ میں کہیں سے نہیں نکالا, آپ کے ملک میں فروخت ہوتا ہے باقاعدہ. جائیں آپ مارکیٹ میں, فیکٹو سیمنٹ ہے, عسکری سیمنٹ ہے, تو یہ بڑے مضبوط نہیں عسکری سیمنٹ جمہوریت میں نہیں چلتا جو صاحب. جمہوریت میں جمہور مارکا جو سیمنٹ ہوتا ہے نا, جمہوری سیمنٹ, تو وہ استعمال کر رہے ہیں نا, لیکن وہ بڑا ناقص ہے نا. نہیں آپ عسکری سیمنٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ مضبوط سیمنٹ ہے, وہ بڑا مضبوط سیمنٹ ہے, آپ اس کا استعمال کریں تو آپ کی بنیاد بڑی مضبوط ہوگی. لیکن آپ صاحب یہ الیکشن کمیشن نے الیکشن کی ڈیٹ دینی تھی 1 یا 2 تاریخ کو, ابھی تک دور دور اس کا کوئی امکان نہیں ہے, کہیں پہ نظر نہیں آ رہی ہے. اور شنید یہ ہے کہ جب تک نواز شریف کا اطمینان نہیں ہوگا, وہ مطمئن نہیں ہوں گے, اس وقت تک ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوگی. گویا کہ جس طرح ماضی میں جو نا ایک دفعہ آصف علی زرداری صاحب نے بڑے دبنگ طریقے سے کہا تھا کہ الیکشن اس وقت ہوں گے جب میں چاہوں گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے نا الیکشن اس وقت ہوں گے جب نواز شریف چاہیں گے؟ ہاں, بڑا میں کہتا ہوں کہ بڑا آپ کا سوال بڑا دلچسپ بھی ہے اور بڑا اچھا سوال ہے. کہ حقیقت تو یہی ہے سر, اگر میری بات کا آپ برا نہ منائیں تو حقیقت بالکل یہی ہے. نہیں, میرا مطلب کہ جب نواز شریف چاہیں گے تو آپ کے ملک میں الیکشن ہوں گے. اس سے پہلے الیکشن کی کوئی ایسی مجھے شنید نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن میں ایک اور یہاں پہ ایک آپ کو بات واضح کرتا چلا جاؤں. اب امید بنتی جا رہی ہے کہ آپ کے ملک میں الیکشن ہونے جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ, لیکن چوہے صاحب میرا جو ہے نا تجزیہ, جی میں کسی اطلاع جو ہے اس کی بنیاد پہ یہ بات نہیں کر رہا, اپنا تجزیہ جو حقائق جو نا زمینی حقائق ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ الیکشن جو ہے نا آپ کے جنوری, فروری, مارچ, اپریل تک بھی کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہی. نہیں سر, وہ اس کا فیصلہ جو ہے نا ان قریب ہونے والا ہے. میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ اپنے جو سیاسی دورے ہیں وہ شروع کرنے لگے ہیں. اور سب سے پہلے وہ جائیں گے مری وغیرہ جائیں گے, جہاں پہ خاقان عباسی صاحب ناراض ہیں ان کے گھر جائیں گے, ان کو منانے کی کوشش کریں گے. جو انصار کے گھر وہ نہیں جائیں گے, اس کو نہیں منائیں گے. لوگ تو بڑی لوگوں کی خواہش ہے کہ جو انصار کو بھی شامل کر لے جائے, لیکن میاں صاحب جو انصار کے گھر بالکل نہیں جائیں گے. لیکن جو عام بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ناراض تھی, اور اس نے بڑے واضح الفاظ میں بلاول بھٹو صاحب نے کئی موقعوں پر کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کو جو ہے نا لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نا وہ دی جا رہی ہے, جبکہ دیگر جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. تو اس سلسلے میں عن قریب میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, بڑی بریکنگ نیوز بھی میں آپ کو دے رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب جلد جو ہے نا 1-2 روز کے اندر آصف زرداری سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں, جس میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے آپ پی ایم کے لیے میری آپ حمایت کریں اور میں آپ کو پریزیڈنٹ کے لیے آپ کی حمایت کروں گا. دوسرے لفظوں میں آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ میاں نواز شریف آصف زرداری کو صدر بنانے پر رضامند ہو گئے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب بھی چاہ رہے تھے کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ پی ایم بنے, جبکہ ان کے بیٹے کے پی ایم بننے کے سلسلے میں جو رکاوٹیں حائل ہیں وہ سر یہ ہیں کہ ان کو پنجاب میں جو ہے نا وہ اکثریت حاصل نہیں ہے, میجارٹی نہیں ہے, وہ میجارٹی نہیں ہے. ایم این ایز کی میجارٹی ان کو حاصل نہیں ہے, صوبائی اسمبلیوں کی جو ہے میجارٹی حاصل نہیں ہے, جس کی وجہ سے ان کے بیٹے کے رائل میں یہ بہت بڑی رکاوٹ تھی. اب صاحب آپ نے یہ جو بیان کیا ہے, ابھی اپنا تجزیہ دیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی جو شطرنج ہے اس پر مورے بچھائے جا چکے ہیں, جس کے مطابق صدر عارف علوی کے بعد جو آپ کے نیکسٹ پریزیڈنٹ ہیں, پریزیڈنٹ آف پاکستان, وہ آصف علی زرداری ہوں گے, جو ایک دفعہ پہلے بھی صدر رہ چکے ہیں. یہی بات ہے؟ بڑے صاف شفاف الفاظ میں یہ بات کہہ دی ہے, بالکل یہی بات ہے. اب آپ نے جو سوال کیا تھا مجھ سے کہ جب میاں نواز شریف چاہیں گے آپ کے ملک میں الیکشن ہوں گے, تو اب میاں نواز شریف بالکل چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں الیکشن ہو جائیں, اور وہ الیکشن کے لیے اسی وقت اناؤنس کریں گے جس وقت ان کی آصف سے ملاقات ہو جائے گی. آصف علی زرداری سے ملاقات کے بعد 1-2 روز کے اندر الیکشن کی تاریخ آپ کے ملک میں آ جائے گی. لیکن ان کو جو ہے نا وہ عوامی پذیرائی جو ہے نا وہ اس طرح حاصل نہیں ہے, اس سے وہ بڑے پریشان ہیں, اور اسی وجہ سے جو ہے نا الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہو رہی. بہرحال چوہے صاحب یہ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں جو ہے نا کیا رخ اختیار کرتے ہیں حالات. سوال دوسرا جو ہے میرا وہ آپ سے یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ابھی فرمایا تھوڑی دیر پہلے کہ پاکستان تحریک انصاف سے جو بھی ان کا لیڈر ٹوٹتا ہے وہ سیدھا استحکام پاکستان جماعت میں چلا جاتا ہے, جبکہ عام تاثر جو ہے نا میرا ہے, آپ کا ہے, سب کا ہے, ناظرین کا بھی ہے, کہ اس وقت جو ہے نا
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो है इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है या उस सरपरस्ती हासिल है उसे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब ये लोग टूटते हैं, जैसा कि आपने कहा, वो सीधे इसमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले जाते हैं। तो इसका अगर अमीक तज्जिया किया जाए और हालात व वाक़यात को देखा जाए तो चौधरी साहब आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ये कोलिशन बनाएंगे, इत्तेहाद बनाएंगे और इत्तेहाद बना के इलेक्शन लड़ेंगे, जिसके तहत कुछ जो ना आटे में नमक या कुछ थोड़ा सा ज़्यादा जो ना वो हिस्सा दिया जाएगा इस्तेकाम पाकिस्तान को सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, और बाकी जो सीटें हैं उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो ना उम्मीदवार होंगे और ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट के बाद जो है ये फिर इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन में फिर जो ना अपने मर्ज़ी के नताइज जो इन्होंने सेट किए होंगे वो हासिल करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे इस पर? बड़ा ठीक बात आप ताज साहब की है। खबरें जैसा कि आपने कहा कि आपके पास भी खबर होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप मुझसे ज़्यादा आप बाखबर साफ़ी हैं और आपके पास भी बड़ी अच्छी खबर आपने दी है। देखें सर, गुजारिश ये है कि जो मुख्तसर बात मैं करूँगा क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त बड़ा मुख्तसर होता है। पाकिस्तान पीपल पार्टी से जो है वो सदर आसिफ अली ज़रदारी होंगे, पीएम आपके जो है मियां नवाज शरीफ साहब होंगे, और इस्तेकाम पाकिस्तान जो है वो आधे आदमी की सीट एडजस्टमेंट होगी इसके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ और पीपल पार्टी की, और आधे जो इस्तेकाम पार्टी के जो लोग होंगे उसकी भी नून के साथ होगी। इस तरीके से मिला जुला के एक जो है ना हुकूमत बनेगी। ये पहली दफ़ा होगा जो सब जो आप कह रहे हैं कि एक जमात जो है ना दो जमातों के साथ जो है ना दाएं भी बाएं भी दो कश्तियों की सवार होगी, इसका मतलब है इस्तेकाम इस्तेकाम जो है सर। लेकिन कैंडिडेट इनके सर सीट एडजस्टमेंट होगी ना। मैं इनको ये सिर्फ इसका ये बात करूं कि सिर्फ सीट एडजस्टमेंट करेंगे क्योंकि तो फिर अपोजिशन में कौन जाएगा? जैसे आपकी अगर मैं बात ये तस्लीम कर लूं कि जैसे कि आप फरमा रहे हैं कि इससे इस्तेकाम पाकिस्तान का झुकाव जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो इतने सारे कैंडिडेट को टिकट ही नहीं दे सकती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तो जो ट्रक है वो तो ऑलरेडी फिल भरा हुआ है, उसके ट्रक के साथ लोग लटके हुए हैं टिकट के असूल के लिए। अब एक दो दिनों में देख लीजिएगा टिकट के लिए उन्हें दरखास्तें तलब कर ली हैं और आप देखेंगे होगा। तो ये इस तरह सर एक मिला के एक मिली जुली जो इसको आप कहेंगे कौमी हुकूमत भी कह सकते हैं आप इसको, ये बनाई जा रही है और ये सिर्फ और सिर्फ इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तोड़ के लिए बनाई जा रही है। ये भी आपको बता दूँ। जी बिल्कुल सही है चौधरी साहब। पाकिस्तान का जमहूरी छकड़ा जो है उस पर इतने डेंट पड़ चुके हैं कि अब उसको ठीक होने में काफ़ी वक्त लगेगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये जो निगरान सेटअप है फ़िलहाल यही चलेगा, इसी पर गुजारा करना होगा मुझे आपको। जी चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मैं अपने नाज़रीन से इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि जहाँ पर रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।